Anabi Daniel bakawol. Daniel kumukongle. Daniel na mutera ne be esheng. Jehoiakim kaji Juda buku wurbe kafe sasapo. Ne ewur Nebukadnezar ne ele Babylon be efuluso be ewurna. Na ambaba napu be kulti Jerusalem onwoto onkokomokana. Ne enyin pe ebore shini ewur Nebukadnezar ko ompo ewur Jehoiakim so. Ampemo na basoko anta borolembuna to be asona. Be aku nti bomoso. Yo Babylon be efuluso. Yata asona yili mbe agbr be ebuto eshi Babylon. Kachako ne ewur Nebukadnezar kange Ashpenaz ne ele mbe lembu be numu anana keke be ejengperpona fane. Efin Israel ebebe ambrante folobe. Ne be pekanatana. Babo mone bishi kuurji be numu ana be kanantana mbe ewurkwa. Eye. Adaga fane lombo basa eba wala ayerbe. Ansa kukinyi okoye eshemanamana. Ansala basane benye kabalalala. Bomo ale esa mako undulgi keke bomo be eyurso. Sangna so banye ekpa oshun ewurkpa. Eye Ashpenaz enyine bomo Babylon ebibe angbar na komo be kakran na kasebe. Ansana kanga fane eba sebum ajibi na ansa na muare ewur na gbagba. Biji nsenu na kachekama. Eye ekan wurbumu long anfi asana. Na eber bumu ewur na be enishito. Point nsenshye na bafara oshun ewurkpa. Daniel na Hananiah na Mishal na Azaria ne bishi Juda biyiritna denti basana badanlar naso ana. Ewur belembuto bebenumu anana. Baba jangperpo na dansabumu atar popor ana. Daniel edale Belteshazzar. Na Hananiah le Shadrach. Na Mishal le Meshach. Na Azaria malale Abednego. Daniel maliden yili kumu mba anferta anafane. Emanji ewurkube ajibi. Na nko nnu ndombe ansana ndabomobe dankarebe ekishiso. Amuso edankule Ashpenaz anafane. Echemoto ne esaman da dankarebe ekishiso. Ndong ana ne ebore shene Daniel be eshempe Ashpenaz kowor. Ama Ashpenaz da ngen ewurna ana. Amuso lene edankang Daniel. Ewurna eyili kosone menyimbeji. Na kosone menyimbenu. Na memba mandang awali eyurto fane ambrante folbe na baka ere. Ebe moma. Amuso Daniel danyo ekumpo. Na Ashpenaz larfane ebe kenumo na muteri ana basana sana ana ya kangamule. Jande ta nchikudu ansa anyi epofantang na nchunawule nwor anyi nkeni. Nchikudu na bakaman na fata anyi mbrante folbe ne beji ewurkpebe ejibina nkeni. Nsinjili kanane anyi beduso nwor anyi kosone fisha. Andong ana ne ekumpuna shule nsanshene bowurlong nchikudu. Nchikudu na kafo. Ne buwufane. Daniel na mutere anana ko eyurbe elenfia. Ne elenene acho bomobrana na bedeji ewurkube ejibina. Amuso banyili lombe sangana. Ekumpuna danshene Daniel na mutere ane biji epufanta nawul ana. Bedaminji ejibilala na ansane ewurna den yili fane bubeji nsenu na keke. Ebore danse ambrante folbe anana onwol bukinyi na eshen bukipinte ana. Ansanta kebeting akotobore dare na edare gbagba bu efito bukinyi ansti Daniel berso. Anfe asene ewuru Nebukadnezar sana kafo ekar. Na Ashpenaz kata ambrante folbe na keke enyo mokoto. Ewurna ka malga bomo keke koto. Ni ewufane Daniel na Hananiah na Mishal na Azaria be eshen ebulumu kinishiga. Achobomo na bakana keke. Amuso bomo edanki ewurkpebe bushumpo. Eshen keke ni ewurna daban bishi.
Edawu anafane mbi anana nyi eshen nse pin eshen to alukudu acho mbe belejipo ne nkilgu wurana na bowo mbe efulusu keke. Daniel denji ewurpuna na hale nyafo kafene Persia be efulusu be ewurne batre Cyrus ko ompo Babylon be efulusu nsinjikumu bu kuwurna. Daniel kumu anyo. Ewuru Nebukadneza be edare ne efara nkuna be eshen. Ewuru Nebukadneza keji kuwur be kafe nyosopoto ne eku edare. Edare na dan toro muga halene ementing ni edi. Ndong ana ni eshunga antara mbe belejitpo na nkilgu wurana na bakpalpo ne binyeshempo fane baba kangamo edare ne eku na bekifito. Baka be ewurna koto ne ekangabo mule nku edare ko ana naka sama kagbane jija ne mesha fane menkangamo kumo bekifito. Na ba malga Aramek ba angbarto ankang ewurna le. Yiram ebore esafo ankpetenten amba na yo. Kanga anyafo edare na anyale ekanga fo kumo bekifito. Na ewurna kanga bomule kosene enjili elefane mimpin ma edare no nku na ansan kanga mo kumo bekifito gba ntiso. Ne mimba menten nwurlong menshene bukui menye tofane mblankul ansan shene bobor menye ba elang ana malagba cheche. Amani mimba nting ankanga ma edare na kumo bekifito bre mense menye anke damta ansan shene menye kumankuragbong. Amuso menkanga ma edare na kumo bekifito keke. Na benankange Yiram na fakanga anyafo edare na bre anyale benkanga fo kumo bekifito. Ne ewurna kangle menkota ana ajiji sanga ankpal menka tienyi nka yili ma anferfane. Ne memba mankanga ma edare no nku na mense menye keke kasogbro kongli na so. Men wurko no kongli ana aku efe afefane long ben shene eshen echerga. Ne memba nkanga ma edare no nku na kumare mbe nyifane menyinte nkanga ma kumo bekifito gba. Ndong ana na bosutu jipu ana na kangle. Yiram ese keke mo wodronya ereto ne ebinting impin ankanga kosene fesha ere. Ebor kama ne ebiji elen kanan kama so manankanga mbubile jipo na nkilgu wurana ne binyeshempo fane bo wurle bukishen keke. Yiram kosene fi bishi ere dukpakpaga amuso esa kama manting nwurlong she agbar amu aleman le edimedi awo anyeto. Na kumo bulon shena agbo pe ewurna algaye so halene eponte ankanga fane bomo binyeshempo no bo Babylon be efulusna keke. Na basebe ambra ba kawol ansa fane bomo binyeshempo na keke. Anta Daniel na muteri anagba ntiso. Ebore kangine Daniel adarna bekifito be eshen. Andong na Daniel yu ewurna babas na ba kung mona be enumu na ba tre Ariok na koto. Ariok da yu ana ne eya mo binyeshempo na Daniel yetumu ensemble kanyeshen na komu brasa so. Ambishimu kosana kaba na ewurna sileba ambra pakpas ere. Ndong ana na Ariok kanga Daniel kosana kaba. Epulna to na Daniel yakul ewurna fane. Basabo mo sanga gberebe na ekanga mo edarna bekifito. Komba kaman na Daniel yu epe nyakanga muteri ana. Hanania na Meshal na Azaria kosana kowura. Ansan kanga bomo fane bokul ebore na ewu ebore sana na ewu bomo kowur mbugu almankri shenato ansabomo. Sanga na so bama mo bomo na Babylon bosutu jipo anana. Kuma bakanye so gbagba na ebore bugu almankri shena bekifito ansa Daniel eshi boro darto. Ne edi ebore na ewu ebore sana epanga nkangle.
Kapandi ebale fo ebor na pia mba na yo ankpal fo kanyeshin ni eleng na fokoso. Fo eku eleng ashana sange ne jamana kekebe charga. Fo enabu nsa gbeng buura. Fo kongle na enasa bas kanyeshin ni eshem kipinto. Fo ena lar eshen chingiling ni ewulo shen bu efitu enyin basa. Fo enyi kosana kangana tenten birito na kufultu male kultufo onwoto. Anna na nyina na ba ebore. Midifu epang ansa bonyanfo. Fo esem kanyeshin ni eleng. Falunu makabora kule ensingin ewurna ba edarna bakifito. Daniel kakang ewurna edarna na kumo bakifito ba esheng. Ndong ana ne Daniel bete enyo Ariok ni ewurna kanga fane. Eya mo basutu jipu anana koto enya kanga mule. Samanka mo basutu jipu anana. Katama enyo ewurna koto na enya kanga mo amba edarna bakifito. Epulto na Ariok kata Daniel enyo ewur Nebukadnezar koto enya kanga mule. Yiram nwu Juda babasa na ba pe kanatana ba eko. Ne ebinten nkanga fo edarna bakifito. Ne ewurna kanga Daniel na amba Babylon bakatrala Belteshazzar na le. Finten nkanga ma edare ne unkuna bakifita. Ndong ana na Daniel kangle. Yiram lejipo ne nkilgu wura ne ekpalpo. Ne enye shempo ke to ne ebinten mpin le bakisheng. Ama ebora ne ewo esoso na nawule. Enating alar alaman krishing buwulo efuli. Yiram mo elar ko sona ke ben wur echefuso nyinfo. Ne ni abre men kanga fo edare ne fuku sangane fi dina. Yiram fukade dina fudanku edaro ko ayo ko sona ke ben wur echefuso ana. Ebora ne ebibu alaman krishing buwulo tana. Elar ko sona ke be shana ko wura na nyinfo. Yiram mana nkanyi eshen acho ekama soso ne lebe alamankar buwulo eredi efuli ansama. Ama lonwur ana sangana so fimpin fo edare na fuku na bakifito. Ansimpin anferna ka bafoto na malagbato. Yiram kosona fudanwu keke yilfu enishitna ele ka purdulu gbongbongu ko. Nuku fulto ansanyekpe na komo be kekene gba kukufu. Shualala na badanta onlongo komo be kumu. Ansenta gbiti male onlongo komo be kagbane na ambre. Anta danyang onlongo komo be antato enyafo komo be ebembito. Komo be ayamale dala abelsa ana na komo be ayadara male la abelso na ebo baweto. Fukabi kenu komo na nuku jombuko na kamanshi dimedibe enoto shi esoso mbangme kapurdul na bakabelso na ebo bo weto ba ayadarna mburu amoto pachar be epulna to na kebelsana na ebona na danyana na gbiti ni shuana keke bruto pachar be enkifana gbangbanto ba kugoroso ba shesharna. Ne afu bata amo keke nchong na amo kudodo bigba manka. Ama kujombo na kangme komo ombortana bre wor kishi na hale nkiki begbong mbuka sawol keke so. Edare no fuku na anana. Ne niare akakomo bakifito na ankangfo. Yiram fa elle buwur keke tobu ewurgbong. Ebora ne ewo esosuna male etafu nki ewurgbong. Ansanta eleng na bonya ansafo. Eta edimedi na asuboya na mbuibi na bo wakasawol eresakeke ana onwotafu enoto na fubeji eleng bomoso. Fu ele kapurdulit na bushua bukumuna. Fu kuwur ere bakaman kuwur bonko na komonfo fi ereso bemba. Komo alba kaman na danyang bukuwurgbong ebiso nji durnya keke so kuwura. Na kuwurgbong nasopo na kuku elem fana kebeleso eba beso.
kana ne kebel si bi ting abur aso keketena lon kong le na kebem bure ansin gbenge ku wurgbon kama na ka jangpar komona ku wurgbon na sapona bem bargata ana na kuma ba kaba eba ku eleng na kaba male e poshe fane kana ne fuwu kapuru dulina ba aya dara na anashibi kala ebo na kebel soba wetana kana ne fu banwu baka ta kebel sana nwe ebo na tana lone ku wur na to ebi ben wur ania na bobul kakilso enye konu kongle ama kuma bolong manya lafana kana ne kebel so na ebo mantin nwe abroto enyalana ku wurbo na sapona be bu wur ba jamana so ebora ne ewo esosuna ben shene ku wurbo na kaman tor keke na eyili nsa woto mba na ayo shan mantin nko mpo kumoso ama kumware bempo buwurgbon anana keke so umur bumucheche fuwu kanane kujombo na kemenshi dimedibu enoto shi esoso mba ngmea kapuru dule na bata kebelso na danyang na ebo na gbiti na shua nlongana Yiram, ebor lempuna be kangafo kosone keben woro kacha koso anana. Fo edare ne fukuna na kuma buki fite keke na ankangafana. Ewurna kasa Daniel kakebe esheng. Ndong ana ne ewur Nebukadnezar desi kasa wala Daniel bu enishito bonyanso. Omponte ankangafane. Balara sarga ansoncho du ansa Daniel. Ansankanga Daniel le. Fo ebor na eku eleng acho agbara na keke. Mo ele buwur ana keke be enyen pe. Mo ale enanting anler alaman krisheng buwulo efli. Mpin lebe krisheng ere ana. Ankpel fuketing umbug alaman krisheng buwulo ere bekifituso. Komba kaman ne ewurna se Daniel kunumu na ankelala damta. Ansanta Babylon bakade na andane okultu komona keke ansamo fane ebe keniso ansana shene eki ewurkpebe besutu jipu anana keke be enumu na Daniel kuro ewur na fane eshene Shadrach ne Meshach ne Abednego eki kakpana ebi kenisina be ekrachi bon na mwale Daniel ebawo ewurkpanawle Daniel kumu asa. Ewuru Nebukadnezar bushua bukapuru duli boko bonyang be esheng. Ewuru Nebukadnezar danshen ananobo puru shua bukapuru duli no kuma be jengren sa fana ayadara adakpano no kuma be pintire mala sa fana ayadara akpano. Danshen ana nobo puru kumu injili dura beke prensa woloso eshi Babylon be kadana be ekraso. Ndong ana ne ekanga ambe gomna be bunumu ana. Na ambe besutu jipu ana. Na ambe amanshiribi kenpu ana. Ne demu jipu ana. Ne bunumu ana. Na be kana keke fane. Ekama eba shir na bubugi kapuru duli na epurna be kishin wura. Basna keke kagbagbar abr ambe yili kapuru duli na be enishitana. Na esene ebise kuboya na koso ankanga awursile. Menyi eyir ana. Ni minshi eful ana kekeso enu ewurba ambra ere. Mimba nu ambal na enlopi ni ejanjilang na alanso keke bukushu. Menjong shua be kapuru duli ni ewur Nebukadnezar pur enyili na ase ombonyankumo. Ekma ni ekini kujong ombonyankumo. Bantamu epul na to. Enyale ede be kamanchingiling. Ne ede be cho wulong. Ense tushiga na to. Amuso, eyir ana na bishi efule keke suna. Kenu alanso bukushu. Nabo jonge ambonyang shua bakapuru duli ne ewur Nebukadnezar pur inyilina. Bakawu Daniel ne mutere ana basana kulubi ankpal bakamang wor kosonu sube esheng. Ndong ana ne Babylon ebina babo kobolo
kumoso nwuju ebina kulubi. Lene badankange ewur Nebukadneza. Yiram ba ko ankpetenteng. Fu eyili kumo fane. Esa kama ne ebanu alansu kabishu. Adaga fane ejonga ambonya fu shua bukapur dulina. Ama esa kama ni ekini ku jonga ambonya komobre. Daga bakatamu ana. Yalle ede bakamanchingiling. Ne ede be cho komotu wulong. Nsa tushiga na to. Jiw basa asana batre Shadrach ne Meshach ne Abednego. Na fallar fana bube kene Babylon buku gbonfusina. Birikini kunu ansafo. Bama shung fa agbar. Nko ajwang abonyan kapur duli na fa porna. Ndong ana ne agodi ewur Nebukadneza alagaiso. Ne eshunga fane biya pi ambranti bi asana amba. Baka barbomo ne ekanga bomule. Shadrach, Meshach, Abednego. Kashinteni minkini ko bonyama agbar. Na ko jong shua bukapur duli na ampur injili na asa. Menka ba nu ambal na nlopi ni egoji ni ejirgo na ejanjilang na alansu biyiri keke kabishu ne niare. Men jonga ambonyang kapur duli na. Mimban kini. Mention na bata menyekeke enle ede bakamanchingiling na ede be cho komotu wulong. Ansa tushiga na to. Ansin keni kagbarmo ne kibinting omolga menyi eshi ma enoto. Ne Shadrach, ne Meshach, ne Abednego kangle. Yiram, anye mabana amalga unkung anye bu amu. Halan na bata anye enle ede toba. Anye ba ebora ne anyi shuna binting omolga anyi eshi amoto. Na fa enoto. Ama halan ne emomolga anye ba Yiram. Anye man shung fa agbar. Anya leman jong shua bu kapur duli na fa por injili na gba. Ndong na ne ewur Nebukadneza nye agbo alagaiso onwote Shadrach ne Meshach ne Abednego. Ansan chene bu fong ede na to. Ne abi tushi ale shunuso achukana na ade so sina. Ne eponte ankanga ambaba na ponaboku elenga na fane. Bakara ambranti bi asana. Anta bomo enyale ede na to. Na bakara bomo. Na bomo ba anle ne epingitenteng ne enemu enyale ede na to. Ankpal ewurna kakanga kinishe prosa fane. Bolonga unfong ede na to. Ne eba tushi ala gai sana so. Ede na buku wulong. Dan beng bana pona bata ambranti bi na. En ya le amotana ana omo. Ne Shadrach, ne Meshach, ne Abednego. Na bakar na tur ede wulong na be kichimbito. Epul na to ne ewur Nebukadneza kpe eningito. Ansen bishi ambebenimu anele. Mana ambranti bi asa na andan kre en ya le ede wulong na tananga. Na bakangle. Yiram. Longbagba ana. Ne ewur na kangle. Na mana ana. Ni miwu banyan ana kana ede na to. Na shan manankar bomobo eyur. Na bomobo eyur mala moncho. Na esa nasupu na dufune ebor ba malaika. Baka larbasa asana. Ansansa bomo kundumu bu esheng. Ndong ana ne ewur Nebukadneza frige antege ede wulong na to. Umponte entre. Shadrach, Meshach, Abednego. Enyen pata laba anyerbe. Men amba. Epulto ne bedi anlar ede be kaman chingili na to. Ne ewur na bebenumu anana. Na gomna bebenumu anana. Bekulti ambranti biya asana. Onwoto. Ansun wufane. Ede na damon worbomo shen. Bomo be emin konglugba damon cho. Bomo be epinga malagba moncho. Bomo be ekma male dama dofi edishigba. Ndong ana ne ewur Nebukadneza kangle. Kumankura ebale Shadrach ne Meshach ne Abednego be ebor na pia. Mo eshunga amba malaika ne eba mologo. Amba anyerbe na be yerda mona. Bekini kunu ansama. Ansan tabu mo be amu. Ankpakalera. Nkini ko jonga ambonyang kagbarkeke.
she bomo be ebor na nawli amoso annas ambra anafane efule kamas ebi na angbar kamat ebi kampel amalga eshen kama ngbiti Shadrach na Meshach na Abednego be ebor na bukwi bomo tafane amblankul ansan shene bomo bu nwu eki alambure ankpala manaso kakbar keke momoto aku eleng nsa binten anselebo komolga komo be kaman na ewurna nandange Shadrach na Meshach na Abednego sukunumu ashi Babylon bekubonfunato. Daniel kumu ana Nebukadneza be edare nyosopo be esheng ewuru Nebukadneza danse eful ana na eyir ana na angbar ana na awo drunyata keke ebol ana ankangle kagbun wishi ebawo menye keke so ko worma ebelga anka be shana anka menye echen tugumase na emamachi na enyen patalo wor ansama ebore be etumasi shen shibiga na amba emamachi shen bi mokono ombuku wuruji wota ana hala amba nayo ma Nebukadneza womo kurulanta ana aku asodamta ensejima eyur anka dese edi na nku edare nsunwu boro daragba nukufu pima ga ndong ana na mponte antar Babylon bebinye shempo keke fane baba kanga edare na bikifito bakaba sher na ankanga bomo ma edare na ama bedamintin ankanga ma komo bikifito ndong ana na Daniel malaba na ankanga mo edare na nku na agbir chembi na bukuyoyu wo Daniel ta ana achemoto ni ebiting epin edare bu efito andanta makakbar bakatre Belteshaza ana anasa Daniel ansan kangle Belteshaza na falla bilejipo ana na kekebo ewura enyi agbir chembi na bukuyoyu kawo foto ni fiting epin alaman Christian keke bu efito ma edare nde kangamo komo be kifito anka bidi na nku borodare nwu kadibi gbongbo nku kayil doronya keke be nfrento kadibi na dandang ana hala ya chote awolpa na doronya ereto be esekeke bi wukomo komo be afantang da wala anaga na koko asorso damta na doronya ereto be koproso keke binting inji amu nkoke koponto be asoboya bi dese kuma be kayulte ana awushi na ngbibi malabe to asha kuma be ayabe so na ko proso keke malibi ji kuma be asorso anka be se boro dare na nku na be esheng na nwu malaika ku keshi eboro so angbalge to aba ansun bonto elenso ankangle minku kadibi na nle ansan kpele kuma be ayabe so minye kuma be afantan nle ansan frenya kuma be asorsona nle minju asoboya ashi kuma be kifito ansunju ombui bena be jonga kuma be ayabesana ama menyega kuma be kiyimu na beta kebelso na danyang be angbele be ankrana na kuma be anlinga kasa wolto ashi kupunto kadibi ere dufene dimedi ana amoso shene bonyang eshi esoso mba tormoso ansan chene mon asoboya eba ukupunto shene esa mako dimedi ba anfira enfelele ashunu ama amba anfira eba dufana kosoboya pia kosone ebore ba emalaika chembi na kanga anana sanga na so dimedi kiki bimpin fane enyen patale ebore na ku eleng dimedi bukuru jiso ansa ko ekpa na eta komo ansa esa kama ne ebisha hala bobolpogba edare nama ewur Nebukadneza kuna anana Belteshaza kangama komo bukifito ankpala manaso mabinye shempo keke mentin nkangama komo bukifito ama enye fare kabinting ankpala manaso agbir chembi na bukuyoyuwo foto Daniel kakang edare na bukifito bu esheng
ndong ana na edar na bekifito be eshempi Daniel na batre Belteshazzar na kufuga na amba anfir wulmuto na ewur na kangamule Belteshazzar saman shene edar na be eshen eba fonfo na Daniel kange Yiram na edar na fuku ere daben lang fudung anas ana kadaben permaga fu kadibi no kadanto aku eleng ansawu nteng hale en yaka chote awolpan na dronya ereto babaskike biwu kumu ba afantang da wala anaga na koko asorso damta na dronya ereto boko prosokeke binting inji amu unkuke kupunto ba asoboya bide kumu ba koyulte ana awushi na ambibi male beto asha kumu ba ayabiso Yiram fu elilom ba kadibi tenten lempuna fu eleng na kumankura wurkishi hale en yafu ewol pa sokeke ansan salgato hale en yafu durnya ere baka kama Yiram fu kawu malaika na kashi esoso angbalgato abana len edan kange ku kadibi na anle ansan kpalakumo to cheche ama ta kebelso na danyang ba angbele be emme kumu beki yemuso an yega kumu kasa wulto na kabawu kupunto shene bonya echi esoso mbatur kanyane edufene kadibi erena so ansan shene mona asuboya eba okupunto an yafo enfinshunu Yiram edar na bingin anafane enyen patale ebor na eyili kumu fane leb eshen bintufo banjufo anlar edimedito na fiya ka okupunto ba asuboya to enfinshunu na fowoto eji efutiri fana kana ansana desu kowu na bonyang eba torfoso alon nifimpin fane enyen patale na eneji durnya ere keke sukuwura mwale enalar esa kama na epermu eki ewura ama malaika na shene bayige kiyimuna kasawol ta ana engin fane finan lang mbaki ewura sanga na fushulso fane ebor nawul eneji durnya eresu elena amuso Yiram no ansama kasutiji ere yegi alubi bakbawura ansawur alala na esheningso bawu beturpuko wur lonna fakanye bimbatiso sankma leb eshen ere keke dan wuro omboloso ana kishen ere ba aful kudanyo bakaman ne ewur Nebukadnezar koso anite ewur kubu kuchonguso ashi Babylon bakadato ansan kangle kene kana ne Babylon shibilong ma elenso na ompurkumo na kabala ma kadugbong engin eleng na kumankura na adalbi gbong na onko ekra malga ana na ebulushi eboroso ankanga mule ewur Nebukadnezar no enfe bo sofu ku wurji eshi fokoto banjufu anler edimedito na fi yaka wukupunto ba asoboyato eji efutere fana kana enfinshunu alo ni fimpin fane enyen patale na eneji drunya ere kekeso kuwura mwale enaler esa kama na epermu eki ewura na amalga na bulusu epul na to ewur Nebukadnezar dan ler edimedito ana nyekaji efutere fana kana bonya datur mbe eyuruso ana na mbe afuibi dang tenten fana kusur ba ate na mbe eshilbi na anashibi be okuti keke dan tenten fana kabuibi be okuti na Nebukadnezar kedi ebor epang be esheng na ewur Nebukadnezar kangle enfinshunu na kachong na nkeni esoso na ma anshere ba abraso ndong na ndi enyen patale ebor na epang ansata kumankura na bonya ansamu na ewoto amba na ayo na mo eneji kuwur amba na ayo na ambu kuwur je woto sankama basa na bo wodrunya to man la shan mokoto e malaika na bo ebor so na basa na bo kasawolo sekeke wo amba kasata ana ekma mantin amalga ngbito ko sene eyili nko mbishi ko sene kaba na ewor kosuko ma ansere kanamba abrasana
na ananye me bonyang na adal bi gbong na kemen kura na me kuwurji na me benumu ana na buwur bi ana na keke na soma ansan tama enjili kuwurji bi ejili kpa na kocho me ejili kpadrana amoso ma Nebukadneza bi di ewur ne ewu esosuna epang ansa mankuramu abonyamu ne niare kasa kama ne ewur wala ana ansa kukashinteng mwalibinteng ambar esa kama ne ebe mang mbukumuso kasato. Daniel kumu onu Belshaza bikijigbong bi esheng kuma bakaman ne ewur Belshaza maliki Babylon bi ewura kachako ne ewur kijigbong antar ambu buwurbi na monobomu kekechine anu nsa sanga ne banu ansana ne Belshaza ponte ankanga fane biata shua ne gbiti bi asununchu na antashang ne mututu Nebukadneza ta eshi Jerusalem bo bor lambuto ambana amba sanga na so mona ambe buwurbi na ambe biche na mujipu ana benta amu unu nsa epulto na biyabar shua ba asununchu na antashana na bomo keketa amu anu nsa di bomo ba agbar na beta shua na gbiti na danyang na abelso na ndibi na ejembu onlonga na epang epulto ne dimedi ba enolar ambaka sebe kosuko adenge ewurbo lambu na ba egbal na ba kakpana bela na efitila bi fulto ayu kumuso na so ewur na gbagba danwu eno na kabe sebe nukufu pimo alagai so na ambu anishiki folebi na ambu amuli keke fara achicha ne eningito angban ne eponte nshunga antar ankilgu wurana na bagba ne binyeshempu ana baka bana ne ewurna kanga bumule ekama ne etin ankran kasebe ere ansan kanga mo kuma bakifito menshana bata awuru pinga papar kono ame moto ansan ta shuaba jagba ndi ambo koboto ne eki esene ebemoso esesopo eshi mukuwuruto ne ewurna bubinye shempuna kekelar amba kran kasebe na angban amoso bumunten empin kuma bukifito ne ewur Belshaza bakagbane nanjejemoga ntiso na ambu anishiki folebi na mo kekekiligi nfuli ambu buwurbi gba mnenyi kosona banwura ewur chena kanu ewura na amba baya sapo kabeche awor ne eyo kakpana bawor kijigbona enya kan ewur na le yiram ebori eteng fuku wurji eriso jande saman shena fakagban ejejefo na fuba foleto long kanyen ko wo faka sawul eriso ako agbir chembi na buku yoyumuto sanga na fututu dal ewurna ni lombe kanyen na nyin fane eko kinyi na ansira ni kanye shenfane kanana agbrana na kuna ndong na fututu ewur Nebukadneza shene eki bilejipu ana na bagba ne binyeshempu ana kikibu ewura eku kinyi na ansiraga ansa ku kanye shen etin akut edar ana be efito ansa se eshen bishiso kpakpa so gba ba atobe ebi tin ebu alaman krishen bu ewuloto amoso shunga antrele be kanyen ere mo ele Daniel ne ewurna dansam mo katre Belteshazana ebin kangfo lebe eshen ere keke bu efito Daniel kakut edarna be kifito bu eshen ndong na babar Daniel ewurna be anishito epulna to ne ewurna bishimule fo ele Daniel na foleju ebebe basana bapye kanato na antutu kete enshi Juda ambana ba ekonanga nnu fane agbir chembi anana bukuyo yuwo foto ni fitin awur eshe mana ansana ko ansira ne kanyeshin
Badamber benye shempo na nkilgewur ana keke na fane. Baba kran kasebe ere anson koto kuma be kifito ansama. Ama beminting impin kuma be kifito onkote. Neni are na unu fane. Fiting epin ewulo shento nsa ting ebug alamankri sheng be ewulo to. Fuban ting nkran kasebe ere ansan kangamo kuma be kifito. Men shena bata awurpinga papar kono omefoto. Ansanta shuaba jagba ndi fokoboto. Nefuki esene ebemaso esosopo eshi mukuwurto. Ndong ana na Daniel kangle. Yiram. Men kran kasebe na ansan kangafo kuma be kifito. Ama ba kofo anke. Finting anta amo anke esoko. Enyen patale ebor na so. Nefututu Nebukadnezar ki ewurgbong ansan nyebonya na kumankuragbong. Edanji elenga ne efulu kamasu ebi ne yirkeke dangana moga. Eban kanga fane bomo esa. Ba momo ana. Mwale nan kanga fane bashene esi eji efote. Ebiji efote ana. Ebinting enshene esa enye bonya nko ngaba. Ama ankol ekama wukuwur ansa kukumu kpakpa so ne komowu ne nkponshen so. Bedang bangumu kuwur ana ne epang ambobonyang be eyilikpa. Amba anfiredan ki fana kosoboya pe ana ne bujumu anler edimedito. Monokupuntu be ekuruma eda woto. Ne eda we efutir fana kana. Ansa desikowu ne bonya be tormoso. Ankpal shan kamumbu musususo. Ne ewu fane enyin patale ebor na ku eleng dimedi bukuruje kekeso. Ansa ku ekpa ne eta kurujina ansa esa kama ne ebisha. Fo mupibi nyen Belshaza ere nyi eshen ere keke ansin kine kabar fukumu kaseto. Fo wora ande enyin pa ebor ne ewu ebor suna so ana. Ankpal fakata shua be asununchu na antishang. Nefutututa ashi ebor bulembu noko Jerusalem na to. Na fane buwurbi ana. Nefubiche nefujipu ana keketa amu anu ansa di agbrana na bata shua ne egbiti ne danyang ne abelso ne ndibi ne ejembu onlonga na epanso. Leba agber ere mawu nko anu. Amale menyishan. Ama fikine ko bonya ebore na kasa kama bomu eno ne eku eleng ni eting anshene fiji efote nko nwuna bre. Amoso ne eboru shungi eno na fane kasibi lebe kamalge ere egbalsana. Koso ne eno na dansebe na nde. Lamba ne egbe na kabargato. Komo bakifito male nde. Lamba na bingin ana fane. Ebora karga anchini finji kur ana ambafo komo ba ekar. Egbe na male bakifito bingin ana fane. Batafo aworbe mbir ebor bu alili sheng ungu fane fa aworbe mo walo kura. Kabargatana male bingin ana fane. Babarga fuku wurjina to ansemedi ebi na Persia ebi. Epul na to ne ewur Belshaza ponte ankanga amba yerbe fane. Bata awurpinga papar kono amba me Daniel to. Ansanta shua bajagba ndi mbokoboto. Ansanta mu nki esesesepo ne ebe moso ashi mbukuruto. Lomba kanye so gbagba nabumo Babylon be ewur Belshaza na. Ndong na ne Darius ne eshi medi be efuluso. Ansinji enfi edishe na anyo na ki Babylon be ewura. Daniel kumu eshe. Bakata Daniel nle ebulung bakamantu be eshe. Ewuru Darius dan ler egomna kalfa na adonyo ana. Ansan shene bomo be ekma bikene mbu efulu be kabukoso. Komo bakaman na eler Daniel na basan yoko fane. Beba kene egomna na so. Na beba wuro ewuru na be aprishen eful na so.
na Daniel buku shumbul ewur na kinishi acho mubrana na egomna na keke. Ankpolon so ni ewur na yili kuma fane eben shene Daniel eki efuli na so keke be ejankparpo. Amuso Daniel mubrana na bakana na egomna na demfin kanane banwur anya kusuku ana amalga ngbutumu ana. Bumwale daman nye shine ankpalmana so Daniel dale kashintenjipu ana ansawur eshen na amaba ekpaso. Ndong ana na bakange abrele. Anyi manting anye shine yili so nku eshen ndenge Daniel. Ama ambolo ambuka boroshunso ana. Amuso buma keke danya wu ewurna ana ankanga mule. Ewuru Dairos ebore etenge fo kuwurjiso. Anye na anle egomna na besutu jipu ana na benumu na bakana kakeshuluso onworo konu kongle ana fane. Yiram fawur ambra kpakpa so fane anche adasa ese keke esa mun kule shan eshi kagbar keke onko dimedi keke koto ama fanawli. Komba kaman na fashine lomba ambra na eshun kinishe perso. Esa kama ni ebin kini kebilebe ambra ereso daga fane betamu anle ebulung bakamanto. Amuso Yiram shanaba sebilebe ambra ere onwota ka wolto na funyishi eno kumuso. Sangana so kibinki Medi ebi ne Persia ebi ba ambra amanan cherga keke. Andong ana ne ewru Dairos shanaba sebe ambrana. Daniel kanu ambrana bu eshen ne eyu epe. Ambalanto bu kuchongu bu esoso bu ebu bu etokro malidan shongu Jerusalem bakabasa ana. Andong ana ne egbir etokro na ase akul ebora fane kana ne echer awurna. Ebika gbir ndong ana akul ebore ala asa kare chekeke. Basna bashana ewur wur ambrana kawu Daniel kabe kul ebor na bomo keke yu ewur na koto nya dobor Daniel ankangle. Yiram finyishi eno onwur ambra fane anchi adasa esa kama esa mon kul shan eshi kagbar onko dimedi keke koto namana fu ewur na wol koto. Faye ekama ne ekan wurlong batamu anle ebulung bakamanto. Ni ewurna mala kangle kashinteng ana kala ambra kpakpaso ana ansi Medi ebi ne Persia ebi. Komala manan cherga keke. Andong ana na bakang ewurna le. Basa na bapekana to eshi Juda amba anfe na ba emone batre Daniel na bre. Ma bonya fukura onko abe ambra na fanas naso. Kare chekeke al asa na ebe kule ebore. Ewurna kanu kumo bulona na amba kagbana jejemoga na ewoto efin kanane ebe nwur omolga Daniel. Eda afi kumo ba anfere ana hale na epengi ya tor. Ndong ana na Daniel mudungana na ambeta amba kang ewurna le. Yiram fagbagba benyi fane esa kama manting ancherge Medi ebi ne Persia ebi ba ambra. Hali ewurugba monko ekpa ne echerge komo. Amuso ewurna dan ponte ankanga fane biya pe Daniel ana nyale ebulung bakamanto na bowurlong. Ama lene ewurna dan kanga Daniel. Fa ebore ni fi shunka shintentina be mologo fo. Badan tak jombu ana enti kamana bokono so ne ewurna na ambabu numu anana tabu mobo tone be abrisibi ndulgi kujombu na sangana so esa kama manting anshena bubugu Daniel. Ko bakaman ne ewurna beta anyu ewurpa en ya chenan klade. Eda minji shine onko anshena buwur apple ko ndenge mu anisito. Kakpakabe kpangato na ne ewurna nyemanan anyo kama na ase. Ekafu ndong ne epont entre Daniel ebora na ewo ankpata na baka yerbe.
Fo ebore ne fishun kashin tentena. Tin omolga fo ashi ebulu nata. Na Daniel kangle Yiram. Ebore eshine fuji kuwur ere anchar. Ma ebore na shunga amba malaika ana. Ne ebati ebulu na ba ono. Ne bumuntin antoroma. Yiram. Ewurlong ana. Ankpul ekenye fane. Mun wurkulu bikekiso. Ne ewur na bakagbun fulmu alagayi so. Ne eponte ankanga fane. Biya gbarga Daniel an lar ebulung bakamana to. Ndong ana na biya gbarga mo an lar an sungu fane. An baka pule kama mundoro. An kpal eka yerda ebor na so. Kuma baka man. Ne ewur na ponte ankanga fane. Biya pe basana badabor Daniel na amba. Asan tabumu na bumu bibiche ne imbi keke. An le ebulung bakamana to. Ama point na bofo kamana baka satana ne ebulu na tenkpe bomo keketo onwe. Ndong ana ne ewur Dairos sebe kawul ansa eful ana ne yiri ana na angbarbe yiri na awodronya tekeke nkangle. Ebore enafa menye. Inyili mbre eshim eful sokeke ana fane. Ekama ebangana Daniel ba ebore na ansa samo bonya. Mo elle ebore ne ewo ankpotuna. Mo alibiji kuwur ana hal amba na yo. Ambu kuwur ji ma bana kumur keke. Mo alibi eleng ma lo keke. Mo ena mulga basa ansa so bomo ayegana. Mo ena wur ema machi shen eshi ebore so na kasawul so keke. Mo emulga Daniel ne ebulung mintin umomu nko ndoro muna. Jamana ne Dairos denji kuwura. Na Cyrus malele pesha be efulusu be ewurna. Kosa kama na Daniel da wura de nite nene ana. Daniel kumu oshinu. Daniel ka ku boro dari unwu asuboya ana be esheng. Belshaza ka ji Babylon buku wurbe kafi soso suto. Nama Daniel dese kanye so nku boro dari ansan sebe komo anase. Kosona andan wu mo boro dari na to ande. Ofu dan shi durnya ere ba obonfu ana ere keke ba kabasa ana. Ebr teku gbong na so ne kebe bagato. Na asuboya gbongbong ana na akur abarto. Shite kugbong na to anlar. Komo na kadan jankpar anlar na. De dufinu bulung ana ansa ko ate fane kajono koso. Nka bi ken komo na nwu komo ba ate katia. Na ba man komo so nyili komo ba ayaso fane dimedi nsenta dimedi ba amfira onwoto komo to. Koso boya nyeso pona male de du ana fane shishiri. Nsa yil komo ba amante yaso. Akenti bi asa da afia komo bo kono ta ana. Na ebol ko kanga komole. We eblana kanan kama so na fisha. Koso boya sasa puna male de dufane kreme ana. Ansa ko ate ana komo bo kaman fane kobibina. Na emu ana. Badanshan ana neki jikuwura. Koso boya naso puna da ku elenga acho bomona bakana. Na komo bo eshen kukufuga. Kada ko abelusu bo enyi bambilang ana. Akuye kasa kama nukututo. Ansa chichi amona akamalaso abeto. Komo alada kur asuboya na akana keketo ana. Ansa ku alambe kudu eshi kumobu kumuso. Nkabi kene komoba alambe na. Ne nwu klambi fimbi ko kalar amoto. Mbe tie alambe na ba asa. Eshi amuba kakpa. Lebe klambi bi ere da ku dimedi bu enishi. No kono ana nsapuchi. Ese ne ewoto mba na yuna bu esheng. Kuma ba kaman ne nwu bakata nwurputi anase. Ne ese ne emunku sososo na lalalugna chine nwurputi na bokokoso. Ambe pingi dan fuli ana par fane
koboro jembu be na ambe emen male du fane atebi ambe ku wur putina da susu ede ana ansa den kosoko na kuma ba aya bel ampre fane ajan wale na so na ede ba adun lombi shimokoto atenge fana lorna bas ngbontu dawo ndong ana ashumu na ngbontu male ba ngbontu yil ambe anishito ndong ana ne demu bukiji fara na bubugu onwolto ankra ken ana nsenu klambe bena bu umpuchi ansungu baka mo kosoboya nasapona anta kuma anle ede wulong na to noko cho umur badan so asoboya na bakana brebe eleng ana ansan sabum ekofane baba woto enyafo sanko boro dara na to na ungu kosoko fane nyingbesi pibi nyenna awolpa dan kultumu ana na egbelge amba mamaso onyo esene emunku so na nalalogo na koto badanta eleng na bonyang na kuwurji bu eleng ana ombomu eno sanga na so eful ana keke ba basa ne yiri ana na angbar ana ba anang takeke bin shumu amba eleng na ekuna bimba woto amba na yo na amba kuwurji male manlogo keke baka nyinma boro dar anana ba efitu ba esheng boro dar na ma Daniel dan kuna dan cincin maga na makagbana jejema na anyo bomone ba yil ndo na ba ekokoto nya kanga mo fane ekanga ma boro dar na ba kifito ndong ana na ekanga ma kuma ba kifito eye asuboya gbongbong anana yili ana ase kuwurjigbong ana na abemba dornya ere to kachakuso ama enyen patale ebor na eta kuwurjina ansa ambaba salarso na kabala bomopia hala mba na yo ndong ana na nwur ania na empin kosoboya na sapo na kumundu fane asoboya na akana nene komo ele kosoboya na komo be eshen kukufuga na kebeta komo danyang be akuti na kebeleso be enyi akpe kosakama to nsa chichi amoso na mala dana sha kipin alambe kudu na awo kuma bu kumusuna na kalambe na kalar kamanto anshana alambe na ba asitia antorna ba eshen na lomba kalambe na edaku anishi na kono nsa puchiga na kuma ba eshen da kukufu acho amona akana ankabi kenena na nwu kalambe na kabe ko ebore babasa kana apo bomoso na emone emunku so na lalalugna beji enche ambabasa larasato ankpal sanga kafo na eta kuwurjina ansabomoso kana ni edan bugu kumoto ankanga ma ande kosoboya nasapo na yili anansi kuwurjigbong nasapo na kabemba dronya ereto mba ka kor kuwurji keketo kibin chichi dronya ere kekeso umbur kumoto cheche alambi kudu na yili ana ansa buwur kudu ne banji kuwurgbong bomo ba kaman ne ewurkumale enamba mware bimba kor bomona ba jankper nato ansan baju buwur as kuwurto ebe malga angbiti enyen patale ebor na ansan myang ebor babasa ebe wur enia fane ebe cherga bomo ba kaboro shung ba ambra ana na anchigbong ana ansinji ebor babasa so kuwur anfensa na bargato ne beji mu demu ashi ebor so onso mbe eleng nso murmu cheche banta kasawul eriso bukuruje keke bu eleng ansa enyen patale ebor na babasa bomo ale bukuruje bu eleng manlo keke dronya ereto mala ba bajankparpo keke bimba nu asabomo nsa shumbomo ma edarna na kuma bu kifite keke ba ekar anana kufu dam pima ga ana hale na anyor nki folebi ansanta kosakama onwota makagbanato
Daniel kumu obruwa. Borodare na Daniel ku alange kpakpa na kabwe be kapleso na be esheng. Belshaza ke ki ewur be kafe sosopoto na ananku borodare eremale. Ma borodare na to na nwu nkayo kaduko na bo por egbel nkulti na ba kumu Susa na ko Ilam be efulsana. Nye yili nchu bukobor na bukur na kudufene kebombi na ba kumu Ulai na ase. Ndong na nwu kpakpako kako alambi tenteng anyo. Na koko wunteng ansala kopopor acho koko. Na kpakpa na yento atito ayo epengotor kwa ba kalargato be ososo na kalargato ba kasete ba ambaso. Koso boya malekeke minting inyili ntukumu nko mpo kumoso. Amoso kumo ba kapar na kadawura ansanyi elenga etiso. Nka yil afi kishen erebe kifito be esheng. Na nwu kabwe kashi epengotor kpa ba kabaso. Eshile elenso hale na amba ayagba manafo kasawule. Kumala da ko kelambi gongbonge ana eshi kumuba anishi anyo na ba mfrento. Kedan yara se elenso ana anyo kpakpa na nwu nekiyil nchu na bukurna asana koto. Ndong ana na nwu kakako kpakpa na agboso hale mburukumuba alambe anyona keke. Kpakpa na damana ku eleng na koko nso kumubu kumu. Na kabona da kumu ase chichi kumu so. Esa kama male damu woto na emologo kumu. Kabona danyi eleng anaga etiso. Ama kumubu eleng na kafo ekar. Na kumubu kalambi na bu ontor. Kakabu na alambi tenteng ana batal kumuto. Amubu koko den kiligi ana nshonge kalargatobe ososo bakabaso. Na koko kiligi nshonge epengalarpa bakabaso. Na koko ba kiligi nshonge kalargatobe kasata bakabaso. Na kumona kakana male kiligi nshonge epengatorpa bakabaso. Na kalambi fimbi ko mala nankor alambi anana bokokoto nsinji eleng enyalar kalargato bakasato bakabaso. Ne epengalarpa bakabaso. Hala anyo kasawula ne ebora na sokona fane. Ebenta ansa ambabasa Israel ebinaso. Kuma ba eleng dan wurkishi anaga. Hala ne kutu esoso ba achakpabe. Ne eyili ansa ebora soba banapona nkokana ansanta amo ba ako anleto kasawule nchichi amuso. Edan kini kunu ansa ebora so babanapo bu enumu na ana. Hala anshene emneting ala kareche kama basargana. Nakumu bulong shene bor lembuna muna du chembi. Amuso kaboro shung da mana le shine. Na kalambi na mala deji eleng koso kama so. Komba kaman na unu ebora ba malaika na ba eko kabibishi mubarakasile. Anche afne na asuna buwu borodare ere to ere binji inyafo. Anche afne na lebu olibisheng na amun walike ken ere ben so kareche kama ba esarga ba kalar ere bakakpa. Ale afne ne ban chichi eboro so babanapona boboro lembuna so. Na unu malaika nyosopo na malaka kangle. Kebin wurulong kapana kanya ba anche ngbong anyo na alfasa point na boro lembuna eforo so nki chembi na bana fara oshun eboro komoto. Malaika Gabriel kebugu boro darana bekifitu be esheng. Anda wur enia ana ne mpin boro darana bekifito na esoko ba yili me anishito epulto. Na anu ebol kashi enchu na bukur na batre Ulai na ase akangle
Gabriel buguto ankangamo kosone ewu na bekifito. Gabriel kaba yili kakpana yilina na kufu pima alagaye so hala na ontor kasawule na ekangama dimedi elefo ama kadaga fuke pin fane bordar ere bingini drunya belala logo be esheng na ekabe malgana na ndes amata kasawule fane nko krina ama edan pimata ana na nkoso nyili ma ayaso na ekangle koso na ebor be agbo ben wura na anler ngin fana bor dara na bingini dronya ere balala logo be esheng ana kpakpa na koko alambe anyuna yili ana ansi media ne Persia be efuluso bubuura kabuna yili ana ansi Greece be efuluso be kuriji na kalambi gbongbongi nuku yukumu be anishi anyo be enfrinto na yili ansi Greece be efuluso be ewurusoso sona alambe anane abatilkumu na kubu na tana male yili ana ansi fane eful na so be kuruji bimba bargato ana ama amu alaba kakama be eleng manfo sososo pina so long be kuruji ana na be lala loga basanga kantagato bomo be amu binki kpakpa na badaga kasogberge kuma be kaman ni ewuru nyanyansu kponsuko na emaji kashinteng eler ebimba ka ku elenga ama elena mambashi mugbagbakoto ebenjeje asudamta ne kichinchin basa ebi mur basilempo na ebor be basa gbakeke ankpal mbuka fulishenso echen bimba nyala ansamo na efara ewu mbukumu fane ebu basidamta ebi mur basidamta nsunkoso aku ebore na ele buwuru keketo be ewurna ama ebor be eleng bimba mur mucheche bor dara na fuwu alang enche ngbong anyo na alfa saba kaplesi ere bimbulu suka shintento ama shina kabale wulo to bukisheng ankpala manaso kebencher ana point nsonwura kishen ere dabang nshen ana na angban nsin dese nlo anchedamta kuma bakaman na anambete anyo kushun ne ewurna samanato bor dara na dan wulma anferta ana na menting mpin komoto keke Daniel kumu akpano Daniel ka kul ebore ansa ambabase be esheng jamana ko kabafo na ewuru Success pibinyin Darius na ele mede be esna jikuwura ashi Babylon be efuluso ambu kuwuru be kafe jenkporosoto na anda koya onwuli chembina ansa fe kana ne enyin potale ebor na kange anebi Jeremiah fane Jerusalem bi muru na ese keke manawo komoto enyafo anfi adushunu na be esheng andong ana ne enkishi ensumbu kagbanjeje so be asubu so anchena ansono to onkol ebor kinishe perso maka bora kulna to na ambuto ankange enyin potale ebor na olubi na mabasa woro ankangle enyin pa ebore na fi shibi na anye bonya fo na fi jikashinte asafa ankre na fa nasana ensengin ba kama na ba shafo ansa wurfu appreciate na kasha san kama na anwur olubi ansa ku olubi eshi anye ba angbanto anwur omukpakpa so enya banso nsinkini kebefo ambra na fukinyini so anyale nan kini kunu ansu anebi ana na balafa anyerbe ambolfa katerso amalga ansu anye baba jangparpu ana na buwur ana na ana na nyina na anye bu efulusu ebi kekena kosono ku wale na fare enyen po ebore be wur sankeke ama anishinyur na anye ere bikil as anye bu omu anye bakama na awu Judea bakasa wulso ni Jerusalem to na bakama na fashene bapasanto anyu efulu wafu ana
na amon ataktakeke so wur olubi ankpal ankada maji kashinten asafosana anyibu buwura na ambe bajangparpo ana na anna na nyan ana keke wur ani shinjur bu esheng na olubi ngbitu enyin pu ebore kashinten ana fane an kini kunu ansafo ansun wur kumu kpakpa so ama fukre wu anyi ko wur ansata anyi bu olubi apang anyi o enyin pe anyi bu ebore anda munnu ansafo ambra na fo bolfo an yerbe fa anebi anaso ansa anya fane amba bisana Israel ebikike kinu kunu ansafo bamambe fa ambra na so amoso na fa shene nnu sho na ba sebe annasa fa ka yerbe Moses ba ambra ba ka wolna tana ba anye sana koso na fa kanga fana fen woro anye na anye ba bajangparpo anana bolso fa gbarga Jerusalem koso acho kada kama kasawul eriso kaso gbarga na kidesi Moses ba ambra na tana ba anye keke so ama amona amo keke ankra ma wurfu aprishin kumu elefane aman yig alubi ba kuwura anyala ma bi fukashinte na so o anyen pe na anye ba abore ne ni arbre fa gbarga anye kuse kuma alubi lon wale ankpala man so koso kama na fa wur wale ana anye emanu asafo o enyen pe anye ba ebore fingini elen ana an larfa bas ashi Egypt ba kasa wala so drana na ba kre nyingi kumu hala kabre anye ewro anjija ansun wur kulubi kashintento drana keke na foko ansa anye amuso saman nyagbo unwutu Jerusalem ancher ankpal manaso kalafu kadugbon ana ashifu kibegbon chembi na so eful ana na anya na bomo chena amata abarna keke bikeni Jerusalem na fa basa jiga ana ankpal anya na ana na nyina na bu olubiso o ebore jande no muka bora kul ere ansun wu muko wor anshena fu boru lembu no ko borna enan long inyili sanga na so ekma bin pin fane fa el eborna o ebore kan kusu nnu anya bu kokule ansin ken etoro ne awurfon ne anyiji ashi kadna fakatare densina to anye kulfa ana ankpal fakabe wu ko worso mana ankala basi kembi so enyen ebore no anye bu kukule ansanta ambu olubi ampang anye enyen ebore worko suko ans anye ne niare sanga na so fakatare benye kamankura Gabriel ka kuto bor darna be kifitu be esheng anda buguto akang enyen pe ma ebor na mana ma bas Israel ebibu olubi ana ansa kulmu fane enan long ompur bor lembu chembina nkabi kule ebor na malaika na bater Gabriel na andan wu mu eshi mu bor dar so na tana firgi angbalgata aba kakpana nwona kuma ba jemane na kasuso ba sarga ba kallarfo le na edan kangama amba anfe na amba bugi bora darana baki fito nene ansafo sanga na fafara akolo kabora akolo na keke na eboru nufu kokolo na ebore bi sha fo ana amusana amba kangafo kabora akolo na ba atobe amuso kankuse nnu kusene meshana ankangafo ne niare anfi adushunu bu ntunshunu enanfo point na ebore emolgo fo basa na kadugbonchembi na eshi kulubito banyi alubi katampan anseji eshen na amoba ekposo amba na yo sanga na so borodar na kuwun kanga na bembolo so kashintento na banan lange anta borolembu chembi na ombo ebore eno adega fka pin fane yili sanga na ebol bembe kinishe prosa fane banan lange Jerusalem ompurna en yafo sanga na ejen korpo na ebor ben lerna bembana bembala enfi adu shunu bo untun ashunu ana kuma ba sanga so ban longa aborbe eshi Jerusalem to ansun kur kamang unkultu kumu okun kumu
ne ki yili n yafo nfi shunu be ntun adishe na anyo ama etoro shendamta bimba wukumoto lomba sangana kan yafo ekar ba mo ebor be ejangkorpo larsana ejangkorpo lempu ko be banapo na ba ko aso andana bimba mur kadgbona ne bor lembuna keke fana kanane unchu be bul amur kosa kamana kana malaba aso baka jeje bimba woto ana hale en yafo ebor baka perbasange lomba ejangkorpona na basdam tabin woro konlu kpakpaso enfin shunu na babargatu banji unchong eben shina bayege esrga ne etoto baka balara banta edospugbong na baka purduli injili bor lembuna bu esoso na kabawu ndong en yafo sangana emone eta kumu injili ndona bajamana na ebor yili ansamuna benfo ekar Daniel kumukudu boro dara na Daniel ku eshi Tigris bulur na asibu eshing Cyrus kaji kuwur eshi Persia bakasa wuluso ba kafesoso puto na eboro lar koboya ere ansa Daniel na ambaka tarko biji Belteshazzar koboya na dalekashinteng ana ansa malga kina gbonku bu eshing kuma ale bu kipinto da dukpakpa ana boro dara to na bedan bugu kumoto ankangamo kuma ba jamana na onwutu ashu kaliboke asakeke nda maji ejibi gbegbeso keke nko awe eblan nko anu asunuso nko ngbiti nku boke asana keke kofol so to ba anche adonyo na ana ba kache na nda yil lurgbo na ba tre Tigris na buki dengso nka mang kumuso na nwu esukuko bu ago bu eping fuful ansanche shua malaba kraso kasherto ambu eyur dan ba akpa ede anafani digi na ambu anishi akpa male ful parafane bor kanya kwena ambu anishi male dadu anafane ede bu adundulombi ambu eno na ambu aya da akpa ede anafane baka for da nyansana na ambu ebol male dufane jamandamta kabeche aworna anna wule edan wu esna eshi bor darna to basana mana bomu dala na bre da mumu ama kufu dan pe bomu ala gais ana ne beshile nyangana anna wule edawu ndon akenelebe mamache bokoso ere eshi bor darna to anda mana ku elenkeke ma anishako male dan folet ana hale basi bipin ma agban nka nu amba ebol na anturka sawul epunso nkirin ndong ana na enoko pimato amang so ne ngbir mu amuli so na ma enu yirga ka sawul so ne mechecha na malaika na kangamele Daniel ebor be shafo pa koso enyili nkan kusu nnu koso ne mesha na ankangafo ere bushungama fokoto ana ekabe malgele na keke ne injil achicha ndong ana ne ekangle Daniel sama lukufu ban yili sangana fafara ambarfu kumu ase efin kipin eshentna na eboru nu fuka bora kule ansun shunguma fokoto ama pesha be efuluso bakadama gbong na dankum ekpa ana anche adonyo na kako keke ndong ana na Michael na ele malaika numuso na ba chamato ankpalmana so anna wul edawo Persia mba ana na mba bugi ashento ansafo na fupin kosana keben wora fabasa kachakuso ankpalmana so bora dara na bingini kachakuso bu ashen na aben wora ana ekabe malgana na mokono dung ni miken kasawule ndong ana na malaika ne eduli dimedina teng amba eno ambata mokono purbi na ankanga mule enyan pe boro dar ereshinu kufu pima na ma eyur yoma
ne mechicha amantin injili ma ayaso ndufana kanyika yil monyan pa ba anishit ana na sana minting amalga fokoto mana ku elengba na amfote na malaika na mpimato na nan nye eleng ndong ana ne ekangle ebore bi shafo amuso sama fon shen so nko alukufu ekamalgo long nluge na anye eleng ansan kangle jande kangamo kosone fisha kakange ankpalmana so fashana ananyi eleng na malaika na kangle fenye kosona ankpal komoso amba fokota amba ana na amba bugi kosona basebe anwote kashintemba kawol na to ansafo amaneniare adaga fane ambete anyako pesha bu efulusu bakadamagbo na komba kaman na ananko gris bu efulusu male bakadamagbo na esa keke male momoto na echemato she Michael na ebi kun Israel ebina nawli. Daniel kumukudu kako. Tyrus ne ele medi be esa na buku wurji be kafisososo to na amba ka cheto akumu. Kosone meshena ankanga fo ne niare male lekashinteng ana. Buwur asa ekra bemba ji kuwur eshi Persia be efuluso point na enosopo na eko dama achobomo keke eba beso. Ambaka damia na bensamu eleng ga hala na eta basa keke ne gris be efule be basa be omu angme abar. Komba kaman ne ewur lempo kumale elar mbeji elenga anson wur kosone ebisha. Ama kamancher na mbe efule na ebure ambargato anyo durunya erebe ebonfu ana ere keketo. Na efule popor ana na amobo wur menshi ewur lempo na bakananto ebolo amuto anlar. Buwur ana na mala mamba ku elen fanamu. Egypt be efule so be ewur na bemba ku elenga. Ama ambaba na po be numuna be eko bemba ku eleng achomo. Ansoga ambe efule na buku wurji ansinji elenga. Egypt be efule so be ewur na banji ku wurna enyafo sanko. Mone Syria be efulu su be ewura ben wur konu kongle ne eta mupibiche anse Syria be efulu su be ewurna ne ekil ama lombu konu kongle na mancher na bommo mupibiche na mukul na ambe mbia na mbita na butumu onyo ondo na keke kamancher ko ne eche na mokoropo anana be eko eki Egypt be efulu so be ewura ebe ya ku Syria be efuluso be ewurna be banapo kana ansun luri bomo be kakpana be shile eya kanye komolgana onko ompo bomoso ebe nta bomo be agbar ana na asolala na bata shua ne gbiti anlonga na keke enyu Egypt be kasa woloso kada be kaman banchene kagbunu wushi so anfet damto point ne Syria be efuluso be ewurna eyo ne eyako onso Egypt be efuluso be ewur be efulina ama bantintimu na ebeta Syria be efuluso be ewurna be embenyinso be benchala banapodamta onworkana to be Syria anlarfane unchuka bolo onso kakpa abana onko ombafo bomudunga na be egbal na bopor onkulti bomo be kadana Egypt be efuluso be ewurna benya agbaga anlar enyaku Syria be efuluso be ewurna kana ansoga ambaba na podamtana keke komo ba kaman no komo elur Egypt be efuluso be ewurna to ankpel amboko komposo na bana podamtana emona so ama manasan kama na ebemba ko aposo ankpel manaso Syria be efuluso be ewurna kra bembeta enya kole bana podamta achobo mone eda akona agba sanga na so anfe damte kanchong mona bana podamta na boko akoso lempo
ben beta amba kobomo lomba sangana bas demti bin kini kunu anse Egypt be efuluso be ewurna fa Daniel be basuko nobo ku omu kpakpa so gba bin kini kunu anse ewurna ankpal ku wunkang ereso ama bomo ale ben ko ontor amoso Syria be efuluso be ewurna ben shene be napo epugi unkulti kadana bopor egbel unkultina onkokana ansokomo Egypt be efuluso be banapona manting ntubumu onkokana ankpala manoso bumo be banapu lempu gba manaku eleng Syria be efuluso be ewurne ebe ko aso andana ben woro kosone ebe sha na esakama manting nkangamo shen Mwale ben so kasawol ne ebore na sokono fane ebenta ansi Israel babasana eji kumusu eleng ewurna ben bel ase anta ambabana pokeke enya ko kana efin kidi mpugi efulina kekeso komba kaman na ebe fin fane mono mudungana na ewor konu kongle ansanta mupibiche anse Egypt be efulusu be ewurna fane ekil ama amo na amo keke ankarna mantin anyala keke ada keke bakaman eben ko eful anana achene teku ase na kana mpo amo ba adam tuso ama bana po be enumuko bemba ko mpo moso na ambe ankpanshen na keke eba ekar kashintento eben shene ewurna be ankpanshen elang injimu ewurna ben beto anyo mo gbagba beka sawoloso boko molgo be umbon lempo ama banko umpo moso na ambe eshen elogo kura mbeka man ewurko male be namba ansimbe shung be napo be enumu ko fane eya myang basa nso bomo elampo sangana so ambe eful bindi dama kumwal mancher ne ewurna ewu umur ama mana esuko enanka agbo omomu nko kanatana ba momu kalarga to bu ososo bu ewurulubina bu esheng lene malaika na kranankange ewurune ebina baji Syria bu efuluso bu kuwurna bimbala esulubiga mwale manshi kuwurji bu kananto kabor konshi bu ekoso ne eben boloso anta kana mbo purgu basa nko onso eleng ebi mur bana podamta anta ebore bo bore matupu numusugba ntiso ambo efule mambashi ama ebe mbulu konu kongle ba ankre na mona basa ben woroso mfule efule pote ana babasa na kuma bulong eshene ambo eleng ebatiso ebe nko onso efule na kokodama anson wur eshen na mona na nyina na ba ekma mana workeke eben berga amba aso na eyako kana ansoga na to ansa basa na babemosana eben kre ke yako eful ana boko molga bo umbong lempo ana na kana ama mwalaba sange mamba shibi ebin koso kanyen so anta bana podamta en yako Egypt be ewur kana ne ewurna malagba ekata amba bana po lempo damta en yatumu onko ama Egypt be efuluso be ewurna benko ontor ankpal manaso amba basutu jipu ana na mono bomo biji etir abar gana enam fulemu ne emur cheche ba mo amba bana podamtana na emana ko bana pokura buwur anyona bimba bo eno awotuka wi kongluto eji ama bamba kra abr nia lubi ana afule abr bomwal manye kosone bafina ankpal sangane ebor yili komona kamana foso Syria be efuluso be ewurna benta asone emu kanatna keke enyu epe mwale bin wur enia fane ebi mur ebor babasa be kaboro shung ansan wur koso kama naka promo point ansan beto onyo ambakadato komba kaman ebe namba ko onso Egypt be efulina ama kumale bimba kor so
bə kanana to. Rom ebina benta bomo bə ekulongbon ana amba kumu ne kufu epimo. Ndong ana ne eka agbo efin kumur ebor bə base bə keboroshun. Base ne bə kini keboroshun na ne ebimba wukowor. Banapona boboko benshene borlembuna esa mune du chembi. Ansan shene bə yige karache kama bə esarga bə kabalara. Komba kaman ne bə ningi edompu sugbon na bə kapurduli na to inyili anshene kosa kama ejija. Ewurna bembolo ka fulo bə ekpaso anya bə kama ne bə tinkini bomo bə kaboroshun na bə be moso ama bə kama ne ba be eboro sona bre manshuluso ansamo. Bə jengperpunye shempo anana bingini bas damte esheng. Na bo mo bomo boboko kanato nko na bo cho bomo ommo nsogo boko male ba aso nsinti bumu ebu ama kuma bolong mancher. Jamana na ba mo bomo na ebor ber babase benye kachito gberebe na kaborkonshi wura ana damte eti bomo so. Ebor bembolo toro ne binye shempo jengporpo ana na boko bin luruto na so. Anshene boforoso enyalso ajo lala logba sanga ne kebe ba sanga ne ebor yilina. Ewurna ben worko so kama nakapramo. Ebe man mbukumuso acho kagbarkeke. Hala ambaka worfane echo enyen petale eborgba. Ebe nye akpa onwurlo enyafo sanga ne ebor ben gbergamo kuse. Ebor male ben worko so kama ni eyili. Ewurna male ben kpelan kagbarna mona na nyinana danshunna na kagbarna biche bisha ganaso. Eben kpelan agbarna baka kamaso ankpel ekabe fefane echo amoso. Ama eben tabonya ansa kagbar nekibi kun komolgo bu umbonna. Eben ta shua na gbiti na abituso na asolaloko nyasa kagbar na mona na nyinana munanshun keke. Eful poteso ba kagbar benchemoto na eko ompo komolgo bu umbon lempo anaso. Ebense basa kama na babiemoso kamankura ne ejili kugbon ansanta kasa wala ansabomo fane bomo ba kakoka. Syria be efulso be ewurna be lala logo ba sanga kantagato. Egypt be efulso be ewurna bemba komo kana na mwale eta egbange turko ne egbange dipu ana ne nchuso be ekulongbon damta ntumu nkokanana. Syria be ewur benko nso efule damta ana fane kana ne nchu be bolo aso kaple kamana. Ebenko nso kasawole ne ebore na sokona fane ebenta nsi Israel babasana nso mo bas ngbonto. Ama Edom ne Moab bre be efuluso be kosokamana kaka. Amon be efuluso na bre binye komologa. Eben ko nso efule damta anta Egypt be kasawole gba ntiso. Eben soge Egypt be kasawole so be shua ne gbiti na kuma be asolala keke nyo. Mwale ben ko mpo Libya ni Ethiopia be efule anagbaso. Ama baro binshi epengelar kwa baka largato be ososo baka beso mbe funtumu. Na enye agbo alagayi so onko ummo bas damta. Kada baka man ne eyu bu wuru bu wajibu gbongbongi eshi teku ne batre Mediterranea noko epenge torpa na ne kibe ne boru lembu na yilisina baka fiato. Ama ndong ne ebinwu ne es kama manchemoto. Daniel kumukudanyo lala logo bajemanna be esheng. Na malaika ne ebu eping fuful na kangle. Lomba sangana Michael ne ele malaika tubu enumu nse kene fobasoso na benlar amba.
na etoro bu yiri na amana ba sanga sone dronya fara kekena eba. Komba jamana kanfo. Menye ba efuliso ba basa kama na ba sebe mo ba atre. An wata ebor ba ka wolna tana benya komolga. Basa damtene bu wuna binan tingluto. Na bomo boboko enya ankpa. Na komonko ekrana. Na boko male eji ewurfong ne anisinyor hala amba na yo. Ekama ne ekukanye sheng. Bemba nyekpe fane epengi eshi awol pato. Bakama male ne bengini bas damte esheng ne eninge boko wura. Bemba nyekpe fane achekpebe amba na yo. Komba kama ne enankangamele. Daniel, de kawulna umbuso, ansanta to ne be kibrusibi mbir kumuso. Hala na doronya ere eya fo kumoba ekar. Ama basa krabimba lagato, efin kipin eshento. Ndong ana ne unwu basa anyuko kayil lorkar. Eko woka ba ndong, ne eko malo woka ba mfe. Na basa na ba eko bishi malaika ne eyil lorna ba esoso ba kabasana le. Sangamo na mamachi ba eshen ere bienfo amoba ekar. Na malaika na mang amba eno anyuso ngin ewolpa. Ansan naso kono kpakpaso eshi eboro ne ewo ankpato. Amba na yuna bakatrato ankangle. Kebenta anfi asa na bargato point. Na eboro babasa. Botoro ni bejina eloge na koso kama eboloso. Enda nu koso ne ekange ama male damun pinto. Ndong na ne mbishimule. Jande no so ne eshen ere balala loge bimbe ki. Ne ekange male. Daniel bayo ankpala manaso. Adega amalga ere kalu wulo ba amalga ana. En yafo dronya balala loge. Bas damte ben ler olubi eshi bomo ba angbanto. Bas lubi bere ma bane bupin eshente keke. Bakra bin lubi gba ntiso. Ama bakama ne binyi eshembre. Binyi eshembe kipinto. Yili sangana ba yege kabalara karache kama ba sargana. En yafo sangana bingini edosupugbona to inyilina. Bimba la fane. Anchi kagbong na alafanyo na adakpana ana. Kagbunu fuli bimba la bakama ne biji kashinteng. En yafo anche. Kagbong na alafasa na adesana onu nape ana. Amoso Daniel. Jikashinteng en yafo lala logo bajamanana. Fuugba finting luto onsofa kakuka.